Jesus, telling souls about the Savior who died for us in order for us to get saved. Galing so na hope and pray na kanang message kanang stand firm and never compromise is a reality sa inyong kinabuhi karon. And if not, then ask God for grace to help you out. Hindi ko sa lahat sa to ang Panginoon. Know more about the Word of God, know more about God's love, goodness, galing. So, if kailangan pa, we will go directly to the most important part of the service, and that is the preaching of God's Word. I hope and pray, galing so, na andam na tayo sa pagpaminaw sa pulong sa Pino. Andam na ba tanan? Please say amen. Amen. I'm really happy, galing so, na ready na tayo sa pagpaminaw sa pulong sa buhay na Diyos. Oh, so kailangan pa, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. And I would like to request everyone to please give your hands up to the Word of God, please. Amen. Thank you for that. I hope that everybody will now start sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And if you have something to tell your seatmate, reserve it after service. Kay para dili madisturbo ang atuang panimbahon mga kaigsuonan. And I believe that the Word of God is more important than whatsoever thing we wanted to talk about this morning. And I would like to ask everybody sa walay langan mga kaigsuonan. Okay, so wow, before I ask you to open your Bibles, I would like to give a big amen to the song. Okay, what a nice song. Stand firm, never compromise. Sometimes, ingon pa sa kanta that you will stand alone. There will be time that you must be alone. And being alone, mga kaigsunan, is hard. Lisod kayo. Thinking, mura og wala na ilain nga imong madangpan because the world seems to go against you. And do not forget that life of a Christian is a warfare. Battle after battle. Gira ang kinabuhing Kristohanon mga kaigsunan. And most of the time, Satan will cause you to feel deep loneliness in your heart. There was a time a prophet of God felt that deep loneliness in his heart. The prophet Elijah. Nakaingon si Prophet Elijah once sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, when that grabbing a loneliness, he go into a cave, nitago siya sa kalangob, isolating himself. Ingon niya sa Ginoo, Ginoo, wa ko'y angay, Ginoo. My fathers are better than me. Mas may pa, Ginoo, nga patyo na lang ko nimo, Ginoo. It's better for me to die. Sumala pa niya. And remember mga kaigsunan, the same prophet who defeated the 450 prophets of Baal, asking God from heaven, ampo siya nga Ginoo, naunta kalayo mo kanao gikan diha kanimo to consume this sacrifice. That was Prophet Elijah. The same prophet mga pinangga nga mga kaigsunan who strike the water of Jordan, o ang tubig sa Jordan, natunga. The same prophet. And that same prophet na makaingon ta, kuyaw, isog, faithful nga prophet. But there was once in his life, maningon sa Lord, mas may pagpatyo na lang ko nimo Ginoo, ikapoy na ko Lord. Loneliness. And sometimes mga pinangga nga mga kaigsunan, we will feel just like Elijah. Ngayon pa niya, Ginoo, wala nabilin Ginoo, ako na lang gid nabilin Lord. Wala nagilayan Ginoo. He was very lonely. And there will be times that you need to stand alone for God. But it is better to stand against the world if God is with you. Amen. Than to stand with the world and God is against you. That's better mga kaigsunan. So by the grace of God, and whatsoever thing nga moabot tong ginabuhi nga ato ang pagkatagbuon, let us stand, and by the grace of God ato gayud nga matuman ang mensahe sa maong awit.
Stand firm, never compromise. Stand firm, never compromise. Your Bibles with me, please, in the book of Luke, chapter 14, mga pinangga. And open your Bibles with me there while you stand up. Tindog ta to give reverence to the reading of God's Word. Luke chapter 14, reading from verse 16 down to verse 24. Luke chapter 14, reading from verse 16 down to verse 24. If you're there, say aloud, Amen. Thank you for your amen. The Bible says, Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came and shewed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Let's pray. Father God, oh, how we thank you, Lord, for this morning. But Lord, we are also sorry because we unworthy people are gathered to worship the worthy God. We recognize, Lord, nga among mga kinabuhi, Ginoo, is full of sinfulness, full of things that would not be pleasing to your eyes. But Lord, here we are, gathered in your name, not because we are good, not because we are worthy, not because we are people who deserves your love, but Lord, because we know that upon approaching you, we can obtain mercy. You are a God, you are forgiving God. You are God who is full of grace. That's why, Lord, despite of our weaknesses, we approach you humbly and ask your power to overshadow us. Ask the Spirit to prepare our hearts. And Lord, karon nga ka buntagon, Ginoo, unta amo gayud nga maangkon ang imong kaluoy, ang imong grasya, ug ang kapasayloan sa among mga sala. And may the lesson this morning found a place among kasing-kasing. Nga di lang ni mapabilin, Ginoo, nga nalang sa among igdulungog. But Lord, that we will really apply these things in our lives. Thank you for the way you'll answer our prayers. In Jesus' precious name, Amen. Please be seated now. The title of the message this morning, mga kaigsunan, is Not Just an Invitation. Not just an invitation. Dili lang usa ka simple nga imbitasyon ang gihatag sa Ginoo alang kanato, and by the grace of God, it will be showed in our text this morning.
Matag usa ka nato karon mga pinangga nga mga kaigsuonan, nakasinati na nga daay or adunay tawo nga nag-imbitar kanato sa usa ka kumbira, usa ka kaon, usa ka selebrasyon. Nay nang imbitar nimo ba? Nga brad, sis, nami kalihukan sa balay, nami kaon sa balay. Pwede ba nga imbitahon ka? Adtos balay kay amo kang mahimo nga guest. And when you are invited mga kaigsunan, it is almost natural for us nga mobalibad sometimes. Ngano? When we say an invitation, sa atong una-una, na kay katungod nga mudawat sa invitasyon, na kung kay katungod nga mo reject sa invitasyon, kay in the first place, invitation man wa man kasugua. Wa man kapugsa. Gi-invite gani. Mao ganing invitasyon, kay pwede ka mo adto, pwede po ka mo balibad. So nana nimo og ngadto ka o dili, and that is how in our time today we understand how invitation works. But this is entirely different in their time before mga kaigsuonan. And in the first place, when it is God Himself who invite us to do something, dako po kayo og insulto sa atong Ginoo kung atong balibaran ang iyang invitasyon. Sometimes sa atong ginabuhi diri sa kalibutan, pag naay tao nga grabe ang tabang sa ato, grabe ang atong in the term, ang atong utang kabubuton nga na kaniya, pag kana nga tao mo duol nimo, manginbitar nimo, ang imong hunahuna mo ingong gyud ka, ay, muadto gyud ko. So nganong muadto man gyud ka? Bahala na ako sa ning biyaan ning akong ubang trabaho, kay muadto ko, ngano man. Lagi muadto ko kay bahala busy ko, ngano man. Dako manggod kay kog utang kabubuton anang tawhana, maulaw kog balibad. Tama? Right. You see? So even kung naay tawo nga nakautang kag kabubuton niya, that person have done something good or great for you, then when that someone would invite you to something, it will be maulaw ka na mobalibad. You'll be ashamed to reject that invitation. Now, let me ask you, how about God? Wala ba tayo utang kabubuton sa Ginoo? Didn't God do something great for us? Of course, yes. To refuse the invitation of God will result to grave consequences. As we see sa atong text karon mga pinangga nga mga kaigsuonan. Because actually, ang invitation sa Ginoo sa ato to come to Him is not only a mere invitation, it is actually a rescue operation. Right. Nay, mga bright people, seemingly bright people, at least in their mind, they're bright, nga nagaingon, Pastor, kanang inyong Ginoo, terorista na. Unya, kana siya, Pastor, ang inyong Ginoo, kanang kuna sa diktador na. Nga naman, ingon siya, tuo mo na ako, kay gihigog bata mo, kutob sa di mo to, akong sunugon sa impyerno. So, what ay choice, Pastor? Kung di ta mo to, di ta mo dawat, sunugon mo tag impyerno, awa tayo choice. So, diktador siya. Tanaw, gugma ba na, Pastor? Kung gugma ba na, Pastor, mudawat man tagdili, alang daon ta niya. Pero nga nung, kung di ta mo dawat, di ta mo to, sunugon mo sa impyerno. Well, in the surface level, nasa punto. But mga kaigsunan, nasayop siya siyang perspective. Nga naman, he was thinking that it is God who throws him to hell. No. That person is throwing himself to hell. Ang nahitabo, wala, niingan ang Ginoo, nga tuo ka na ko, kaya di ka mo tuo na ko, sunugon ti ka no. That's not the case. Ang ginabuhat sa Ginoo, ikaw ang tao, tuod kay makasala ka, you are already on your way to hell.
Paingon na kag-impyerno, kamatyon na ka, sunugon na ka, ngano man, tungod kay dautan ka, ug makasala ka. You're going to hell. But God came. Uy, tuon ako para dili ka malabay sa impyerno. Tuon ako, receive me, I will save you. Para dili ka maanha diha sa kalayo sa impyerno. You are already going to hell, but God intervened, asking you to believe on Him in order for you to be saved and not go there in the inevitable, the hell. That's the case. You see? Walang kagilabay sa Ginoo sa impyerno, paingunay na ka dito. But God intervened, and He wants to save you. That's why He invites, come. And the invitation of God is not just a mere invitation, it is actually a rescue operation. I hope you understand that, and we say amen to that. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, the very sad thing in our time today, people have more important things to do than to respond in this invitation. Nay, mas importante nga gusto nilang buhaton labaw sa invitasyon sa Ginoo. That's a sad thing. It seems that their rescue is nothing important. Ay ako i-rescue Ginoo. Unya na Ginoo kay nani importante ni Ginoo ako sa inyong buhaton. Unya na Ginoo. That is what happening in our time today. And let us look at the parable in our hand this morning, mga pinangga nga mga kaigsunan. In the parallel, or the same parable told by Matthew, na i-detail nga gitugan si Matthew. Tanawon, in Matthew chapter 22, mga kaigsunan, sumala pa ni Saint Matthew, ato na yung tanaw, tabog-tabog ta sa Matthew 22 karon o sa Luke 14, for us to really understand this parable. In Matthew chapter 22, mga kaigsunan, kung tanawon nimo ang verse 1 and then verse 2, if you're there, say amen. Amen. And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, look at this, the kingdom of heaven is what? Like, look at that word, like unto a certain king which made a marriage for his son. So it is like. So atong nakitaan, ang kani atong parable, kung gusto nato masabtan what is the nature of the kingdom of heaven, the kingdom of God, unsa ang iyang gingharian, sa unsang pamaagi ang pamalakad sa gingharian, if we are to understand that, it is like our parable. So sama ani. Okay? And God is using earthly things for us to understand heavenly things. That's a parable, mga pinangga. Now, karon, para ito masabtan ang parable, I need to give you a background. Gamay lang a background. At least, naipulos ato ang gamay nga research. Kaniyad to di ay, sa pag mag-invitar ka og birthday, kasal, o sa kay kaon, ang buhaton di ay sa host. So, sama pananglitan, ako ang host, na magpahimok og kaon sa balay. Akong adtuon ang mga amigo, mga higala, tanang mga kaila, imbitahon sila. Mahitan ugma, Tracy, birthday ni Sister Jeneline. Okay? Mang-invite, pananglitan, mang-invite Sister Jeneline. Mang-invite ko sa akong birthday. Kano saman, naikaon. Kano saman, ugma asa, pizza Tracy sa Oktubre. Layo pa. Months or even at weeks before, mga imbitar na daan. Even months before, pizza Tracy sa Oktubre, imbitahon ta mo, anang adlaw, mga untas balay kay birthday nako. Pero na ay usa ka gamay nga detail nga lahi sa ato. Kay kung kita gitawag nga mga imbitar, ang atong ingon, Brad, imbitahon din sa akong birthday. Kanos aman, pizza Tracy. Anhi panihapon ha? Panihapon ka ba ni mga alas 6 siguro na nakas balay. Di ba ana ta mga imbitar? Ilaha lahi. Muingon sila unsang adlaw pero di sila mosulti unsang oras. Pag ingon nimo pizza Tracy, ang mahitabo, they will be expecting you to be prepared throughout the day.
Kay pag abot dayon nga, nagluto sila, na human nagluto, mutawag din ang servant, ipasuwi ang mga sulugoon, tawgon tong mga ipag-imitar, andam na ang panihapon, adto na ta. Ina na ang hitabo. So you will be expected. Kabalo ka kano sa amo abot anang adlaw, pero wa ka kabaloon sa oras, mao nga buntag sayo pa lang daan, manghipos na ka, maligo na ka, mag-andam na ka, kay nga naman any time of the day moabot ang servant. Unya mo adto na dayon ka. Ina na ilaha kaniadto. Basta ba ginanat ano? Natay moabot. Okay? That is how they do. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that ang makita gid nimo nga even the customs of the children of Israel was coined by God himself. Kay pinaagi sa ilang kustombre, ginatudloan taon sa pagpangandam. Let's say for example, si Jesus Christ nagsaad, mubalik ko in the last days sa ulahing mga adlaw. Pero wa siya nagsulti kanus ugod sang orasa. Tama? Right. Mao na kinahanglan ka mahimong prepared kay anytime mubalik siya. Ang giingon lang sa Ginoo nga sign sa pagbalik niya daghang linog, daghang gira, daghang sakit. Relationship is magkabulag-bulag. Ang gugmas kadaghanan mamugnaw. Mao lang na ang sign. Pero wa siya ingon nga aning pitsaha, mao na mga pinangga ang gison. Listen carefully. Pag na gani pastor, Bible teacher, or si kinsa mang Poncio Pilato, kinsa mang tawhana nga moingon, Brad sis, aning pitsaha, pitsa inani, aning orasa, aning tuiga, mobalik ng Ginoo, pahawa, biyaan ng tawhana kay iya na siyawa. Kay unang Bible, bisan pag si Jesus Christ, wala niya gihibalo kung kanus asa mo balik. Kay butang na sa kaumuton sa amahan. Si Jesus Christ gani, wag ay nagbuot-buot kanus asa mo balik, kita pa noon. So di mutuwa na nila. Ang giingon sa Ginoo, wa ta kabalo kanus pero angay tang mangandam. Right. See? Ngayon andam ka. No karon. Going back sa tuang kuan ay basi ma-side track ko. Going back sa tuang text. Katong mga tawhana gi-invite, they already gave the intention to come. Okay, mo ni una. Sige, mo adto ko mura bitaw manginbitar ka simbahan. Ngay pero white hill man ingon nila. Pag simba taon. Pag-ugmahan naman, white hill, ora. And many of you have experienced that already. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, they were already expected to come. Can you say yes sa invitation, initial invitation? And they were expected to be ready when the servant will come. Kay para kuhao na sila. Kay mga una. Magsugod ng feast. And many made excuses. Itong text ito ng tanawon na closer look niya. Many made excuses. They rejected the invitation. Kasi mga excuses. Itong tanawon, closer look. So ang parable itong, ako sang i-reiterate ang parable in my own words para inyo yung masabtan. Ngayon sa tao, naghimo siya kumbira, nang imbitar sa mga tao, kani ikaw, adto ta, adto ta. And the day of the feast come, yabot na. Nag-andam na, luto na tanan. Ano siya, okay? Luto na tanan, mangaon na ta. Oy mga servant, adtuan ninyo ang atong ipang imbitar, kay para ingna sila anhina kay mangaon na ta. Adto na mga servant. Oy sir, mangaon na daw, andam na, tara na. Sakay na kay lakaw na ta. Ay, sorry kayo kay nakapalit ko yuta ba? Kato akong yuta nga napalit. Ako sang i-check. Excuse ako ha? O sinad to. Ito isaunahan. Sir, andam na. Nanawag na ang master. Kao na. Teka, sorry kayo ha kay nakapalit manggugkuog ka ng mga 5 ka baka. Unya, wapan ako nasulay. Ako sa nasulayan. Anaw na ako okay ba ning bakahan eh? So di sa kubad to ha? Huwag taod-taod. Sir, ikaw sir, wadto ka? Niubya ka itong niyagi ha? Andam na biya dito, wala pa'y tao. Ay, bago mag-uminyo, good, mag-honeymoon sa amin. Muna na butang, we have read it. Ni uli
ang servant. Master, na ako'y bad news ba? Ano bad news? Hilaw ang litson? Ano si huna-huna niya? Say bad news. Ang imong ipang imbitar ba? Wa man to nga. Perteng sa kuha sa master. Ang Bible, he was angry. Ang naitabo, sige, di man sila mangan Adtua dito ang mga bakol, ang mga buta, ang mga tao, mga makalimuta. Adtua sa tanan. Kay para mapuno ang akong balay. Adtua tanan. Adto ang mga servant, tawag sila, gipuno na yung mga bakol, na yung mga butatan, tanang mga tao, iyang gidala dito. Mga, kung sa kuwan pa, mga undeserving. Lidto, pagkatawad-tawad, alam siya nga, sir, nauma na yung sugo, na nato imong ipang-ingon nga mga tao nga atong ipang pangkwaon, pero, daghan pagbakante nga bangko, unsaon ta man Anang master, sige, adto sa mga highways, mga byways, pangtawgas ibig kinsa inyong makikita kay kinahanglan mapuno ang akong panimalay. Di masugot ang Ginoo nga di mapuno ang langit. Pangtawgas ibig kinsa nga imong tawgon. Kay ana siya, kinahanglan mapuno ang akong panimalay. Kay kadtong mga original nga giinbitar, dili gyud makatilaw sa atong panihapon nga giandam. Muna yang gingon. And remember, yung sa Bible, ang kingdom susama niini. So sa unsang pamaagi nahimong susama niini ang gingharian. So tulo ka butang mga pinangga nga mga kaigsunan. It is not just an invitation. Tulo ka butang nga gusto na ako ipaabot sa inyo karon nga takna sa kabuntagon. And I will try my best to make myself very very simple and direct sa pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan karon. Number first, you are invited. Ginbitar kas Ginoo. God is inviting you. And ato makita mga kaigsunan, maybe you are not the original people who are invited. Katanaw nimo, ang hitabo manggod, tagaan ta mo gamay nga historical background. Ang si Jesus Christ, bisugo niya ang iyang mga apostles, adtoon ang mga Hudiyo. Mao na ang mga apostles, si Apostle Paul, pag magwali siya, unahon gud niya og wali ang mga Hudiyo, aya ang mga Hintil. Kay ang gi-imbitar gud sa Ginoo ang katawan sa Dios mga Diyo. Tama? Kunya karon gid ibalibad man ng mga Diyo. Ingon pa ni Apostle Paul, I go to the Gentiles. So ang mga Gentile karon, ang gi-imbitar, ang gipangkuha, gibutang sa gingharian, kay ang original nga mga tao ni balibad ang mga Hudiyo. Now listen carefully. Among the Gentiles, katong mga maimed, katong mga blind, that's who we are. Katong mga tao sa highways and byways and hedges, that's we are. We're the Gentiles. Dili pod silang tanan nangadto. Kung naay mga wala nangadto nga mga Hudiyo, remember, di po tanan mga Gentile, di po tanan mga tao, nangadto na po ni balibad. But the certain thing today, kaya ang gusto man sa Amahan, as many as we can, ang atong maabot, kaya ngon pa sa Bible, let me read it to you again. In the book of Luke chapter 14, verse 23, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be what? Filled. God wants His house to be filled. Dili niya gusto nga naay empty seat sa langit. Dapat mapuno ang langit mga pinangga nga mga kaigsunan. And the reason why wa panibalik si Jesus Christ kay wa pa napuno ang langit. Kanitong sangyaw nga 672 souls. Mao na atong pagpaningkamot nga mobalik ni Jesus Christ kay tong puno ng langit. And because God wants the heaven to be filled, you are invited. Number 1, imbitado ka. Let me read to you text from the Bible na nagpakita sa invitation sa Ginoo. Isaiah 55, tanawa ang imbitasyon sa Ginoo sa imo ha. 55, verse 1, paingon sa verse 3. Sometimes, ang kanang gitawag na food in the Bible refers to
the spiritual needs nga atong gikinahanglan. Naman sa Bible, Isaiah 55, 1, paingon sa verse 3. And remember this, huna-huna, as you listen to this, nga para ni sa imo. Ho! Yung pa niya. Nanawag siya. Ho! Getting the attention of people. Everyone that thirsted, come ye to the waters. And he that hath no money, come ye, buy and eat. Yea, come buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear, and come unto me. Hear, and your soul shall what? Live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. That's invitation is for you. Pastor, pobre man ko. Pastor, wa ko'y kwarta. Pastor, di ko kabalo. Pastor, yung Bible. Come, eat freely, libre na. Doon lang kung giuhaw ka, doon. Kung igutom ka, doon. That invitation is for you. Para na sa imo. God Himself invites you. Usahay, talking on about earthly invitation, pananglitan, nga na kay amigo ag-invitar, nga Brad, mga unta dito sa kwan. Kani pong mga amigo usahay, Brad, gi-invitar ko ni kwan ba, ubanta. Gi-invitar ko ni kwan, hangtod, sa kabaryohan na mo nang adto. Pero usahay, nakaanak ka, uy, di ko muuban, uy. So nga naman, ikaw na may gi-invite. Kaulaw ra mo ato dito, matingala pa lang to sila, daghang kay ta. Na ikaw na may gi-invite. Di ko mo ato, sa iwana ta. Tama? Kay mataata, kay wata apila, imbitara. But listen carefully, mga pinangga nga mga kaigsuunan, di ka mataha mo doon sa Ginoo. Why? Because God Himself is inviting you. You are invited by God Himself. In Matthew 11:28, look at this. Another invitation from God. Matthew chapter 11 and verse 28, mga kinagsunan, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Tingnan pa niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden. Doon ka mo kanako yung pa niya. In Revelation chapter 22, verse 17, tanawa ang invitation sa Ginoo. Open your Bibles there. Revelation 22:17, the Bible says, and the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, bisag kinsay gusto, whosoever will, let him take the water of life what? Freely. You're invited. You are invited. And remember this, listen carefully. Pag moduol ka na sa Ginoo, di ka niya balibaran. Usahay sa tao, yamiran ka. Usahay, nagkuha na kag plato, muhungit na unta ka, munganga na kay gutom kay ka. Ang tagbalay ningon, kinsa man eh? Kinsa man eh? Kailan mo ani? Ako patay. Di na lang kumukaon. Kaulaw ba ni? Tama? Sometimes people, if they don't know you, nyamiran ka tanawa Jesus Christ. Pastor, kung muduol ko ang Jesus Christ karon, pastor, dili man ko worthy, pastor. Magkasala ko, pastor. Nakahimo og dautan, pastor. Badlongon ko nga tao, pastor. Pastor, maulaw ko kung tuos Ginoo, pastor. Bahin niya balibaran ko niya. And look at this. John chapter 6 in verse 37. All that the Father giveth me shall come to me. And look at this. And him that cometh to me, I will in no wise, what? Cast out. Sa Bisaya pa, dili gayud sa bisan unsang kaagi nga ako siyang balibaran. Meaning, mga pinangga, if you will come to Jesus now, whatever you are, however you are, unsa man ang imong mga kaagi, unsa man ang imong mga binuhatan, ikaw kung muduol kas Ginoo, di gyud kaniya balibaran. Amen. We say amen to that. Amen. You see? So mga pinangga, you're invited.
Giinbitar ka sa Ginoo. So duol sa iya. The second point karon. In our text, tanan mga gipang-inbitar na amay na malibad tama. Gibalibaran nila ang invitation sa Ginoo. But the second point, yes, all is invited. And number two, remember this, no excuse is valid. No excuse is valid. Kung mubalibad ka, there is no valid excuse. Okay? Nganong may valid excuse? Let us try to look at the excuses of those people nga nibalibad. Sa verse 18, look at this. And maybe this is your excuse tonight, this morning. And they all with one consent, in our text, Luke 14, verse 18, began to make what? Excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground. I must needs to go see it. I pray thee have me excuse. What a foolish excuse. Kinsa sa inyo ha, ang sukad-sukad, nakasulay na mapait og yuta sa amen. Nakasulay pait yuta. Kung magpait mag yuta, kasi nakapait yuta sa inyo ha, mga pobre man ang tananggot. Okay? Yuta sa kaangra. Okay? But listen carefully. Pag mapalit kag yuta, ayha nimo bayaran, ayha nimo paliton. Unsa mo nabaton? Imong tan-awon. I-check nimo. Kay basin unya ang yuta nga imong paliton, yuta sa kaang. I-check gid mo na tama? Pero unsa ang gingon? Nakapalit manggugog yuta. Paniya? Said unto him, I have bought a piece of ground. Meaning, nakapalit na siya. Nakapalit manggugog yuta, og akong adtuon, ako ang i-check. Bali! Dapat i-check ni mo daan na yung paliton, tama? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, I believe that this person already checked the land. Gimuhimo lang ito niyang storya para di siya kadto. Kaya in the first place, wa gyud siya plano nga mo adto. The second one, verse 19. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee have me excuse. In our time today, mga sakyanan ba? Kanang yoke of oxen, this is their mode of transportation or mode of working dito sa farm. Kung atong i-translate sa panahon karon, ay nakapait mo sakyanan, di ko kadto kay tres drive sa nako. Pangita go kayo. No? Nakapait ko bag-ong Pajero. Unya, di ko kadto sa inyong kumbira kay i-test drive sa nako niya ako ang bag-ong sakyanan nga gipalit. Nonsense. It's only an excuse. Kay di gid siya gustong moadto in the first place. Samot na ikatulo. Kaya ikatulo, verse 20, and another said, I have married a what? Therefore I cannot come. What stops him to bring his wife along in the feast? Pwede man niya daloon. Tama? Kung bago kang ninyo, what's the issue? Dalagot, uba na. May magbawal na dito, di man? Listen ka po mga kabatanunan. One day you will get married. And be sure the person that you will be marrying will not stop you from worshiping God. It's really lovely to see whole family serving the Lord. Amen. You see? We praise and thank the Lord that we are here today. So mao na nga mga bata noon, pag ampo na mudaan karon kinsa inyong maminyuan, kay buhi naman na siya. Lisod po 20 anyos ka karon magminyo ka atong gitawag nga 1-year-old. If you are 20 years old today
Ang imuhang maminyuan, somewhere pod mga 20s pod. So meaning, kanang tawhana, buhi na karon nana diya somewhere. Ang uban diya, basing silingan na nimo. Ang uban diya, basing kaabay na nimo ron. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan. Start praying for that person, Lord, that he will become faithful. That together with me, we will serve the Lord. It's for the other and both of us will be for you, Lord. You see? Kay maybe this person, last person, siguro ang iyang asawa may kapugong sa iya nga mga lagad sa Ginoo. Muna ni siya kadto. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, going back, all of them said, to summarize, kung unsa ang ilang giingon, what they were saying is, I have something better to do. Di ko kaadto sa inyong kumbira, sa inyong feast, because I have something better to do. It shows to respond to the master's invitation is way down to their list of priorities. It's not part of their priority, mga pinangga ng mga kaigsunan. Anything can come between them and the invitation of the master. They have no intention of coming in the first place. Sila gusto gid mo adto. So the question for you today, what will stop you and hinder you from worshiping the true God? So ay makapugong. And listen carefully. In the near future, Sunday morning will come. It's not pastor, it's not your brothers and sisters who is inviting you. It is your Father in heaven who is telling you, this morning, come at my house, worship me. And listen carefully. Whatsoever will be the reason why you cannot make it in the invitation of the Father, you deemed it more important than your Father himself. So the question for us, unsa ang mas importante? Ano ba mga kapatid? Ang mas mahalaga pa sa ating Ama na nasa langit. What is more important than our Father who is in heaven? So by the grace of God, you will come Sunday after Sunday in the church, and you will say, Lord, this is my proof to you that you are more important. Amen. You see? Not to brag, but just to give you an example. Waman tayo panginambong. But by the grace of God, sukad ko naluwas. Your pastor, sukad ko nagdawat kang Jesus Christ nga akong manuluwas. It was year 2014, I think. 2014. Some of you, mas nauna pa sa kuha naluwas. Year 2014. Because it was the same year na natao si Francine, akong anak, babae. Year 2014. Until today, I can only remember once nga wa ko nakasimba. And it was Wednesday prayer meeting. Year 2019. Sa diha nga akong mama tuwa sa hospital, sa Bethel Baptist Hospital. Ug walay laing makabantay sa iyaha, kay isulod siya sa operating room kay operahan ang iyahang tumor sa iyang cervix. Ako ngayon ako mga manghod, ako lang bilin diri sa hospital, simba mong tanan, pabilin ko diri. So since 2014 until karon 2025, kaisa ra gyud ko naka-absent sa panimbahon. I was present Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday prayer meeting, even when I was not yet a pastor. Yung nga, pastor naman ka pastor, no? Even then, when I was not yet a pastor, kaisa ra ko naka-absent. Wednesday prayer meeting. Unsay rason? Kay way laing makabantay sa akong mama
isulod sa operating room. That's the only time. So meaning mga pinangga, it is possible. Kaya atong ingon sa Ginoo, Lord, wala na ilaing mas importante Ginoo, ikaw. Unsa man ang tawag, unsa man ang invitation, unsa man nga mga inani, mga inana, Ginoo, wala ilaing mas importante, ikaw. You know, there were times nga ang among mga parente, mga lain na sa amoa. Kabalo mo nga no? Adlawng Domingo, ipanglubong ang among mga ayaan, ipanglubong ang among mga uyuan, ipanglubong si bisan kinsang Poncio Pilato, o among mga parente, we were not there if Sunday. Ay nga naman, itugot ang mga patay, nga ilubong ang ilang mga minatay, but we will worship the living God. And I hope you can say amen to that. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaibigan, no excuse is valid. Nga naman, there is nothing more important than the invitation of our Father in heaven. And ato makita mga kaigsunan, if you would refuse, just like the people in our text, there will be heavy consequences. Masuko ang Ginoo. And look at this, in the book of Matthew chapter 22. Ato tanawon ang reference nga gisulat ni Matthew mga kaigsunan. Unsay ang gibuhat adto mga tawo nga nag-refuse. And because those people who refused, they actually killed the servant kag ipadala sa ila. Kani balik-balik mga itong mga servant. Kuan ba? Adto lagi mo ba? Gipamatay nila. And what happened? In Matthew chapter 22 mga kaigsunan, verse 6 na magsugod, and the remnant took his servants and entreated them spitefully and what? Slew them. Gipatay sila. Ang mga taong gisugo. But when the king heard thereof, he was what? Wroth. And he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. So ko kayo ang master, and the master burned up the city of those people. Maybe some of you will say, Pastor, busy man gid tinuod, Pastor. Para man ni sa akong kaugmaon, Pastor. Para man ni sa ako ang gitawag nga inani mauni-mauna. Yes, maybe you would achieve all those things nga imong gitinguha. Maangko nimo pero matingala ka. Sa panahon nga naangko na nimo, nanas imong kamot ang imong gusto ang kunon. Pero makapangutana ka, naa naman ni akong gihaguan. Naa naman sa akong kamot. Ako naman. Pero nganong how ang akong kasing-kasing? Why my heart is still empty? Abi na ako nga malipayon ako kung ako naning maangkon. Abi na ako nga okay na, tanan. Joyful na ko kung ako ning maangkon. Abi lang day nimo. Nganuman, you have acquired that thing at the price of your relationship with God. You gain nothing. And we say amen to that. You see? So ato makitaan akong giingon sa mga young people ngayon nasa akong klase. Ang mga butang sa kalibutan, importante. Pero ang mga butang nga iyas Ginoo, mas importante. So kay mas importante man siya, ayaw sugot nga imong biyaan ang mas importante tungod sa importante. You see? And nato makita ang pinakapait o pinakasakit. Our refusal will not stop the will of God. Wa nagpasabot nga magpalibaran nimo ang Ginoo nga mapiang na ang gingharian sa Ginoo kay wala ka, no? Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo? I will make my house be filled. Kinahanglan na puno ang iyang panimalay. Ano ingon ba gid niya? Sa atong text, last part, let me read it to you again. 24, for I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. So, Igsoon, listen carefully.
Maybe it is really some challenging to. Pag ang tao sa impyerno, ang katong tao sa impyerno, nga gisunog sa impyerno, ayaw kalimot na katong tawhana, invited to siya. Pero nibalibad siya. Nag-andam na unta ang Ginoo og lingkuranan para niya sa langit. Pero lang kay nibalibad sa invitasyon, invited unta to siya. And while he is suffering in hell, the thought that will be hunting him forever is na ako'y lingkuranan unta sa langit, na anay lahi nga naglingkod kay akong gibalibaran. If you would refuse God's invitation today, know that someone will take your place. Someone will always take our place. Just like me as a pastor. Yes, I am the one used by God nga mag-start aning simbahan. I am the one used by God nga magsangyaw, magwali, magsugod. And it was very hard. But mga pinangga nga mga kaigsunan, if I will leave this church, there is always someone who can replace me. You see? Ginandam na sa Ginoo gani si Tristan gani. Amen ba Tristan? Ginandam na sa Ginoo. Amen? Someone can always take my place. You see? Because I am not the one who is important. It is God who is important. And we say amen to that. Amen. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, it will hunt those people forever. Once they were invited, giimbitar sila, nibalibad sila, anang Ginoo, kay nibalibad man sila, adto ang mga buta, parang mga bakol, adto sa mga highways, byways, hedges, sinisan kinsa, pauga, o sibisan kinsa ang moduol, padayon na, in the place of those originally invited. Ila ang tatong lingkuranan, na ay lahi nilingkod, nga naman, nibalibad sila. You see that? So tonight, this morning, brother, I would ask you, do not reject God's invitation. Because there is no valid excuse. Kunya, magmahay na gihapon ta, bumubalibad ta. Now, number 3 and number last, and I will close with this point number 3, mga kaigsunan. As God's people, we are also to invite more. Amen. As God's people, we are also to invite more. Number 1, mga kaigsunan, you are invited. Number 2, there is no valid excuse if you refuse. And number 3, if you are already there, you must invite more. Very simple ang mensahe. You are to invite more. Many rejected the master's call, but his house must be full. Kinahanglan na puno ang balay sa Ginoo. And maybe we can start in this building alone. Kaya itong building alone, mga kaigsunan, let us do all means by the grace of God na mapuno ni. Nga one day, nga kinahanglan atong bungkago na ning gitawag ng mga pader, atong gubo mga pader, kay atong palaparan, kay daghana na puno na. And higalig, so let's begin in this house of the Lord. Ganina lang buntag, I challenge the young men, mga brothers, I challenge you, nga this year, you can bring one. Isa lang, karong tuiga, mahuman ang 2025, dalalag isa. At ilan sa Ginoo. You see? Let's begin here. Nato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, nga naman nga, we will invite more because this invitation is not just a mere invitation according to our title. Not just an invitation, but this is a rescue operation. You are rescuing a soul when you invite them to church. Pag manginbitar mong tao atong simbahan, you are not inviting him para malingaw sa music. You are not inviting him para makakaon kay naikaon. You are not inviting him para na kay kauban. You are inviting him. Why? You are concerned. You have a deep concern for his soul. Amen. You're actually trying to rescue their soul. So God's people, we are to invite more.
kay wa pa na puno ang balay sa Dios. Atong punoon ang balay sa Dios, mga kaigsunan. And He can use you to invite more. Begin with your mother, your father, your cousins, your neighbors, your loved ones, the people around you. Begin with them. Invite them. And remember this, nayo sa kabutang. Nga dapat ibutang ni mas imong una-una. Si Jesus Christ gani, nag-concentrate sa 12. When He was here, nag-concentrate sa 12. Maunang di ta kadala sa tiilan sa Ginoo simbahan. Kay sabwag, atong gusto, atong duwanon ng 100 ka book. Sometimes, we just need to focus on 1, 2, or 3. Focus on 1, 2, or 3, pray for them, invite them, follow them up, focus. With the grace of God, you can bring 1. Abot sa panahon. Invite more. Dili na sa invitation, it's just a rescue. Now, we are planning to have an evangelistic fellowship. We know, mga pinangga nga mga kaigsunan, that if there is an event, nagid ang kakapoy, hago, preparation, gasto, samot na nga bago lang na human ang ato ang anniversary, and we will be having another event. Ngano man na, para mag-enjoy ta, no? Yes, mag-enjoy ta, that is important. But there is more important, what? Salvation of souls. Right. So invite them. We will be having a meeting after this message. So as I close, mga kaigsunan, remember that you are invited. Ang pangutana kay giinbitar man kas Ginoo. Ang pangutana, have you responded already? Ni-respond na ba ka sa invitasyon sa Ginoo? I ask you this morning, kung wa pa ka na-respond, you come out from your seat, kneel down diri sa tubangan, ug ingna ang Ginoo, Lord Jesus, I receive you as my Lord and Savior. I respond to your invitation. Nagtuo ko nga namatay ka tungod sa akong mga sala, gilubong og nabanhaw. I believe in you. Lord Jesus, ako kang dawaton nga akong manluluwas. You come here in front. And if you need someone to explain more to you, then you come to me. Ang ingna ko, Pastor, gusto ko mo dawat anak Pastor nga invitation, Pastor. Gusto ko ma-sure sa akong kaluwasan. You come to me, stand here, and I will come to you. And if you wanted to talk to Jesus Himself, then come here and kneel down. Ug ingna ang Ginoo, Lord, I respond to that invitation. And maybe you still have a lot of excuses, mga kaigsunan. Daghan pa kag excuses sa imong kinabuhi. Daghan may kag rason. All of those reasons, bring it in the altar, Lord. Di na ako ni gamiton ni rason Ginoo, ako ni ibutang sa imong tiilan. I surrender it to you. And number 3, maybe you have not yet shared your faith to anybody. Wa pa ka nakashare sa uban, wa pa ka nakasangyaw sa uban, wa pa ka nakasulti sa uban. Listen carefully. Pangayuan na sa Ginoo, Lord, that I will have the courage to tell others about you. I will rescue their soul. Lord, give me deep concern for souls in my heart. And if you are already someone nga nag-respond na sa tawag, ipakita nga nag-respond ka. How, Pastor? Unsaon ako pagpakita sa Ginoo nga ni-respond ako, Pastor? Be baptized and serve Him. That is how you show God that you are ready to respond. Di ka maulaw, ipakita sa tibuok kalibutan nga I am someone who is willing to follow Jesus. That is your baptism. Ipakita ni mo sa kalibutan, I am someone who is willing to follow Jesus. Palihog pa nindog tanan. Let us have an invitation. Para ni sa imo ha. Ayaw pabilin sa imong lingkuranan. Ang altar abri para sa imo ha. You come and talk to the Father, talk to the Holy Spirit, talk to the Lord Jesus Christ. Paminawon niya ang imong mga mulog, imong mga istorya. He can bless you. He can empower you. What song, Brother Perlo? Why not now? Why not now? Anong di pa man karon? Ay nahulata ang ugma. Now,
Receive Jesus now. Surrender now. Don't wait for any other time. You can come now. Atong kantaon ng verse 1 karon. Para ni sa imuha. I invite you to come. Kabalo ko nga imong kasing-kasing diligay. Kabalo ko nga nahigugma kas Ginoo. Just express it through prayer and humbling yourself, coming forward. Verse 1, Brother Perlo Paleo. I invite you to come. Come. And surrender yourself to Jesus. You come now. This verse 2 is for you, Exxon. God is touching your heart karon. Ginahikap niya imong kasing-kasing. Ginakonbiktahan na ka sa Ginoo. Para ni sa imuha. Unsa mga butang nga imong isumbong sa yaron? Imong pangayon. Imong pangayo ag pasaylo. Basing naa. Para ni sa imuha ang verse 2 igsoon. Abri ang altar para sa imuha. Di kanya balibaran, udawol, udawat kaniya. You come. Verse 2, please. Jesus is inviting you today. Come to Him now. As we sing last verse, Jesus is inviting you to come to Him. This is your chance to come. Para ni sa imo Igsoon. Last verse, Brother Perlo, please. Let us pray. O glorious Father, oh, how we thank you, Lord, for the message of your word. Message straight from you, Lord. It would have been better, Lord, if it is not your servant who preached the message. Because your servant is the greatest hindrance, Lord, for the message. It would have been better if you have used somebody else to preach. But Lord, thank you. Thank you, Lord, for using your servant this morning to deliver the message from your word. And I pray, Lord,
that these people who have heard your message, their hearts are touched, their souls are moved, their spirits are ignited to be on fire for you. Lord, I pray that we would love you more as a result. We would honor more your glory by our lives. We need you, Lord. Surrender namin sa imo, Ginong Diyos. Ikaw na nagkupot sa mga kinabuhi. Ikaw na bahala na mo, Amahan. Thank you, Lord, for the prayers of your people. Thank you, Lord, for their surrendered heart. Thank you, Lord, for their everything. Ikaw na bahala na mo, Lord. Pag di mabuhat o wala ka, Amahan, o banimi karon, even this afternoon, this week, throughout our lives, bless the message. In Jesus' precious name, we ask. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Kindly please shake your hands one with another. Brad, palig sa kong palong, Brad.